आता ह्या पोत्र्या हांवें म्हाका शॉक पोत्रे खंयचे येयले काय आमकां खबर ना ते दर्यांतले पळय पोत्रे खबर ना व्हडले जावचे व्हडले एटेन्शन इवन लोकलान केन्ना दिसती पडले आनी तांकां जर दिसती पडले तरी आमकां फोन करून मारून आमी रोखडेच काम करून घेवंक शकता कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा न्हू जे सोऱ्याचे वयले ट्युरिस्ट पुलीस आहा न्हू तेंचे पळोवपाची ड्युटी कोण पार्टी घेवन येता उदकां घेवन येता ते खंय तरी ताबडतोब बंद जावंक जाय क्लिनींग आहा म्हणजे असं एजन्सी आहा न्हू ही तेजी फॉल्ट आहा तेणी ताबडतोब एक्च्युली एक्शन घेवंक जाय हांवें मातसो एक व्हिडिओ पळयल्लो तेन्ना पोत्रे दाखयल्ले तेजे वयर हांव येयल्लो सो कितें आसता ह्यो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो बीच क्लिनींग हे खंय तरी हेचे तरी खंय तरी सारकें जायना खंय तूं कालावडचा स्टार्ट कर सिकेरे पासून वच म्हणून सिकेरे पळटा बीच क्लिनींग जायना म्हाका दिसता की बॉटल बाय घेवन थोडी बॉटली पडटा आतां जर ट्युरिस्टाक लागलो पांयाक घातलो जाल्यार कोणाचे हे आमचे गोंयचें नांव पिड्यार जातलें आनी तांकां आनी ट्युरिजमा वयर डॅमेज जातलें म्हणजे हिसपान हे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय ते तेणी आपले बरे भशेन काम करूंक जाय सारकें धडपणी कित्याक तो पब्लिकाचो पयसो तेन्ना जेन्ना पळय आपल्या पंचायतीन आमकां मेवता गोवंत येता गोवणपणे आमकां सारकेंपण आमी मनीस धाडून पंचायती आमी क्लियर करून घेता ताबडतोब ऑल्दो इट इज नॉट आमकां पंचायती लागना बीच आतां तूं फक्त सिकेरे वचोन पळय आतां फाटीं हांवें थंय सिकेरे पासून वचोन इतल्यो बाटल्यो कलेक्ट करून बॉटल्यो कलेक्ट करून घेतल्यो ते सायडीक फिशरमॅन वयले ते तेणी कंप्लेंट केले तेन्ना म्हाका कळलें हांवें जापून आपले मनीस पंचायती धाडून आमी ते क्लियर करून घेतले सो खंय जावचें न्ही आतां ह्या पोत्र्या हांवें म्हाका शॉक पोत्रे खंयचे येयले काय आमकां खबर ना ते दर्यांतले खंय येयले पोत्रे खबर ना व्हडले जावचे व्हडले एटेन्शन आनी इवन लोकलान केन्ना दिसती पडले आनी तांकां जर दिसती पडले तरी आमकां फोन करून मारून आमी रोखडेच साफ करून घेवंक शकता पार्ट ऑफ ट्युरिजम आमचे कोस्टाक आख्खे पोर्ट ट्युरिजम म्हणजे पोर्ट सो बेसिकली हय काम दिवं पण आमी जाता तितले आता जायते पोत्रे आमी पळयले हांगासर बिचाचेर सारखे रेन मातयेन पडलेले आसले ट्युरिस्ट हांगासर चलता तांकां पांयांकूय लागला इंजरीज जाले अशें आयकलां आमी सो ह्या कशें तरेन पळयता आतां बाटल्यो हांगासर आसता सिगरेटीची पॅकेटां पडलेली आसता गुटखाची पॅकेटां बिचांचेर म्हणजे खंय ना खंय साफ सफाई जायना अशें कितें दिसता हे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा न्हू जे सोऱ्याचे वयले ट्युरिस्ट पुलीस आहा न्हू तेंची पळोवपाची ड्युटी कोण बाटली घेवन येता गुटखा घेवन येता ते खंय तरी ताबडतोब बंद जावंक जाय आनी आमचे इनिशिएटीव गेल्लो कांदोली पंचायत जे गुटखाची हे आहा ती बंद केल्ली आसा सद्याक आमी जाता ते आमी चडशे रावंड घेवन पळयता शॉपाचे खंय जाल्यार ऑलरेडी आमचे सेक्युरिटी मावता तेणी ते एक्शन घेता पूण हे आतां सांगूं येना पयसान घेवन येता ते सो म्हजे हिसपान हिंगासर ट्युरिस्ट पुलीस आहा तेणी नोंद दवरची की कोण बाटल्यो घेवन येता त्यो ते सांबाळचे पूण हे आतां पोत्र्याचेर म्हाका कांय खबर खंयचे लोट येयले पळय ते हे आनी म्हाका आतां कोणें डिस्पोज केले दर्यान खंय जावंक शकता न्हू ते पळय बरे मातयेर पोंदाक हाडले खंय दिसती पडटा ते सो हेजेवर म्हाका दिसता हे कोण क्लिनींग आहा म्हणजे असं एजन्सी आहा न्हू ही तेजी फॉल्ट आहा तेणी ताबडतोब एक्च्युली एक्शन घेवंक जाय आयज कांदोलीम बिचाचेर येवपाचें कारण म्हणल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की कांदोलीम बिचाचेर जास्त प्रमाणात जे डॅब्रीज आसा मेटलाचे जे पोत्रे कितें आसा ते हांगासर बिचाचेर आढळलेले आमच्या लक्षांत सद्या घेयलेले आसा कांदोलीम बीच म्हणल्यार एक मेन बीच आसा जास्त प्रमाणात कांदोलीम बिचाचेर जो टुरिस्ट आसा तो भोंवपा खातीर येता एन्जॉयमेंट करपा खातीर येता आनी हे डॅब्रीज आसात पळय ते बिचाचेर जे पोत्रे आसात पळय ते रेन उरलेले आमी सद्याक पळयलेले आसात त्या हेचेर कांय लोकलांच्या लक्षांत येयले आनी तांच्यांनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक धाडले ते फोटो मारून हेचें कारण म्हटल्यार जेन्ना टुरिस्ट हांगासर भोंवता बिचाचेर तेंच्या पांयाक ते पोत्रे लागले तांकां इंजरीज जाल्ले आमी सद्याक पळयलेले आसा ह्या हेचेर ते लोकलान ते सगळे फोटोज बी काडले आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक धाडले सांगले की जाता ते बेगीन ते पोत्रे आसात पळय ते रेन रोमले ते काडचे म्हणून पूण ह्या हेचेर टुरिजम डिपार्टमेंटान खंयच एक्शन घेतली लक्ष मारलेलं ना ह्याक आतां जायते दीस जाले आयज लोक आसा पळय ते गजाली भायलेले कंटाळले आनी तेंच्यांनी आपले स्वताचे मानाय उतर घातले आनी ते सकाळच्या ते डेब्रीचे पत्रे जे रेन भितर रोमले पळय ते काडून तेंच्यांनी आतां सद्याक वयर दवरलेले आसा हेचें एकटें कारण म्हटल्यार इन फ्युचर ट्युरिस्ट हांगासर भोंवता तेंचे पांय लागून भोंवता ह्या कारणान लागून आमी जायते बिचाचेर पळयला फक्त आतां पत्राच न्हू आमी पळयला की बियरच्यो बाटल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो सुद्दां बिचाचेर आढळिल्ल्यो सद्याक पळयलेले आसा कांय बाटल्यो आसा ह्यो सुद्दां आमी सद्याक पळयलेले आसा ह्याच कारणान लागून जे टुरिस्ट हांगासर चलता पळय तेंच्या पांयाक लागता आनी तांची कांय इंजरीज घरा पळय जाता सो दुसरो विशय म्हणजे जेन्ना बीच
म्हटले की बीच क्लिनिंगा खातीर एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा. तेंचें काम आसा की सगळ्या बिचांचेर साफ सफाई करची. जे कितें बुरशेपणां जाल्यार ते बिचाचेर कितें तेंकां दिसता पळय ते काडचें म्हणून. पूण हांगासर खंय ना खंय डिकल्चर ऑथॉरिटी आसा पळय ही फेलियर जाल्ली आमी सद्याक पळयलेली आसा. जर तेंच्यांनी टायम टू टायम हांगासर बीच क्लीन केल्लो जाल्यार अश्यो गोश्टी हांगासर आडोळच्यो नासल्यो म्हणून. सो मागता डिकल्चर ऑथॉरिटी ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितल्या बेगीन हांगच्या गोश्टींचेर लक्ष दिवचो. कित्याक ट्युरिझम डिपार्टमेंट म्हटलें की ट्युरिस्टांची सेफ्टी सगळ्यात पयली आसता आनी अशें कितें गोश्टी घडले जाल्यार खंय ना खंय एक बॅड इमेज सद्याक वयता. सो ह्याच कारणाक लागून ट्युरिझम डिपार्टमेंटान मागता की जाता